भगवान धाम में ले गए। तारीख 12/12/2010 मुंबई। दिल्लीના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર ખન્ના સાહેબના ધર્મપત્ની ધામમાં ગયા હતા। આ સમાચાર આત્મ સ્વરૂપ સ્વામીએ સ્વામીશ્રીને આપ્યા એટલે સ્વામીશ્રીએ તેઓને ફોન જોડાવ્યો। સ્વામીશ્રી તેઓને કહે, જય સ્વામિનારાયણ, હું પ્રમુખ સ્વામી બોલું છું। ખન્ના સાહેબ કહે, આપકે ચરણોं में नमस्कार। સ્વામીશ્રી કહે, આત્મ સ્વરૂપ સ્વામીનો ફોન હતો, એમણે સમાચાર આપ્યા આપના ધર્મપતિ धामમાં ગયા છે तो उसकी आयुष्य पूरी हो गई होगी, इसीलिए ऐसा हुआ है। कुटुंब में और आपको भी शांति मिले ऐसा आशीर्वाद है। खन्ना साहिब कहे, आपकी कृपा हमारे पर अच्छी है, हम ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की खुशी में शीर झुकाते हैं। स्वामी श्री कहे, ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है। खन्ना साहिब कहे, मैं बताना चाहता हूँ कि उसके चेहरे पर जाते वक्त मैंने प्रकाश देखा, बड़ी कृपा ईश्वर की, वो अपने साथ उनको ले गए। स्वामी श्री कहे, अंतकाले भगवान ने प्रकाश दिखलाया और भगवान धाम में ले गए। जय स्वामिनारायण।